नमस्कार। गत काली ठारू गोटे वीडियो सारा राज्य रे कोण अनुकोण को पहुंचुछ आउ से वीडियो को नहीं चर्चा भी जोरदार विभिन्न खटी रे विभिन्न पान दुकान रे विभिन्न स्थान रे 15 मिनिट पूर्व गोटे दहीबरा दुकान रे भी एई वीडियो को लेकर जोरदार चर्चा किए काहाकू से वीडियो को देखौछि किए एई वीडियो को सकारात्मक रूप रे देखुछि तो किए से वीडियो को नकारात्मक रूप रे देखुछि। से वीडियो रे थिबा अभिनेता रो नेता बनी थिबा अरिंदम रॉय आम सहित रहिचंती एवं मुह खुली तांकर प्रत्येक कथा से आम आगरे रखियो बोली कहचंती। अरिंदम बाबू स्वागत करिवे न्यूज 18 ओडिया को। थैंक यू धन्यवाद। कोंदु शांत अछंती ना रागिचंती? मु केबे रागेनी। केबे रागंतीनी? केबे भी रागंतीनी अरिंदम बाबू? वीडियो रे आपण बहुत रागी गला भले लागुची। लोकू लागुथिबो। लोकू लागुथिबो। आपण सत्य रागी नथिले? रागिवर कोन अछि? अदे प्रश्न पचारिबा उत्तर दबा दायित्व ताकर। रागिवार कोन अछि? उत्तर न देई पले हम 10 थर पचारिबु। आपण नॉर्मली सेमती कथा होंती ना रागी जाइथिले? ना रागिवार कोन अछि अदे? कारण शुणु वर्ष वर्ष धरी निष्पेषित हेगी लोक रहिचंती। ये तार रिएक्शन सेटा राग नुहे, सेटा दुख, सेटा कष्ट। निष्पेषित हेगी रहिबा बायस्ड वन साइडेड गोटे दल रे आमे थाई कि इग्नोर करा जिबा वर्ष वर्ष धरी दिनकर कथा नुहे। ये मु 2 वर्षर कथा मु मोर कहली मो सांगे जो मैंने जाइथिले से माने वर्ष वर्षर कथा कहले केते वर्ष धरी केमिति भाबरे इग्नोर करा जाई जी काहा को मिसबिहेव करा जाई। सेटा आक्रोश और दुख थिला बोली आपण कहउचंती? कष्ट थिला आज्ञा मु जीवी घटना को। अरिंदम बाबू जेते बेले गृह मंत्री अमित शाह संसद भितरे बहुत जोरे पार्टी कर दियंती मोर मने अच्छे विरोधी दलर लोक माने कहंती जे अमित जी आप क्यों चिल्ला रहे हैं? तो अमित शाह कहंती जे मेरा बात ही वैसा है, मु एमती ही कहे आपण भाबुचंदी मु रागी जाईछि। आपण सतरे रागी जाइथिले ना आपण सेमती कथा ही होंते? किए कोन भाबुची भाबी पारे ता देरे मोर किछ असुविधा नाही। किए कहबो रागी जाईछि, किए कहबो कोन रागिले रागी मु मोर पॉइंट रखिली, मु मोर कथा कहली, मु मो जगह रे ठीक। अबिका ताकू किए कोवळिया पोट्रे करिवो किए कोन भाबिवो ताको ऊपर आपण निष्पत्ति नियंतु। निष्पत्ति आपनकर मु रागी थिले कोन करथि? आज्ञा अरिंदम बाबू मु सेठी गोटे कथा बुझिबी जे आपनकर आक्रोश दुख बा राग वीडियो को ऊपर थिला ना ए वीडियो को ऊपर थिला? लोकंको पई आमे जाइथिलु। ऑफिसर आमको सेठी निमंत्रण करा जाइथिला। सेमिति भी जाई नथिली। ता पूर्व दिन वीडियो को सह ओवर टेलीफोन कथा हेथिली। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रे आज्ञा ता पर दिन 11टा बेले आमको कुहा जाइथिला आपण आसिले आमे सबु समस्या नहीं कि आलोचना करिवु बोली आमको निमंत्रण दिया जाइथिला। सेथि पई जाइथिलु किंतु आमे गला बेलुकु आज्ञा से दिन वीडियो उपस्थित नथिले, जोटा कि समस्तन को कष्ट देला जे आमको निमंत्रण कले आमे आसिलु किंतु आमे पहुंचला बेलुकु भितरु गेट ताला पड़ जाइछि, आमको भितर को छाड़िलेनी। सेटा गोटे अपमान कला भलिया कथा हला आमको। ओके वीडियो आपण मानको अपमान कले? वीडियो अपमान कले किए कले मु जानिनी। डाकिथिले सी आपण को फोन कले वीडियो कथा हेले डाकिले दैट इज ऑन रिकॉर्ड्स। दैट इज ऑन रिकॉर्ड्स जे आमको ता पर दिन माने गत काली 11टा बेले आसंतु बसिबा ऑफिस रे कथा हवा। इट इज ऑन रिकॉर्ड्स। तार अछि तथ्य अछि हम पाखरे। आमको इनवाइट करा जाइथिला जेतो मु जेतो पहुंचली तेतो मेन गेट टा को भीतर पडु काहे बंद कर देथिले। लोक तो जाइथिले, लोक तांकर समस्या नै कि जिबे, एटा होची डेमोक्रेसी। लोक जिबे सरकार को पाखु आसीबे, ऑफिस को जिबे, तांको समस्या नै कि कहिबे आमे जनप्रतिनिधि हिसाब रे हमर भी से हक अछि आमे लोकन को समस्या नै कि जिबु। जेतोळे हमकु निमंत्रण करा जाउची आमे गला वाले गेट टा मुह पर केमति बंद कर दे परिबो कि? ओके माने आपण जेतेबेले जाइथिले गेट टा बंद थिला। अरिंदम बाबू मु गोटे कथा बुझिबा पय चेष्टा करबी जे आपण बारंबार कहउचंती जे सरकारी ऑफिस को बीजेडी ऑफिस बनेकरी रखिचंती। या पछर कारण कोन अरिंदम बाबू? कारण एया जे से ऑफिस रे बारंबार आम पाखरे खबर पहुंचुची। संध्या 6टा परे
ବାର ଯୋଉନ ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ରବିବାରିଆ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଅଫିସ ଖୋଲୁଛି ତା ଭିତରେ ଫିଷ୍ଟ ହଉଛି ତା ଭିତରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହଉଛି ହଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫିସ ରୁମ୍ ଭିତରେ କେକ୍ କଟା ହବ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହବ ଖାଇବା ପିଇବା ହବ ମଦ ମାଂସ ଚାଲିବ ସେଟା ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହବା ଠିକ କି ହଁ ତାପରେ ସମିତି ମିଟିଂ ଯୋଉ ଦିନ ହେଇଥିଲା ତାର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ହଁ। ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲୁ ଯେ ସମିତି ମିଟିଂରେ କୋଉମାନେ ଏଲିଜିବଲ ବା କୋଉମାନେ ତା ଭିତରେ ବସିପାରିବେ ହଁ ମୋ ଜାଣିବା ହିସାବରେ ପିଆରଆଇ ମେମ୍ବର୍ସ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ମେମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ବସିପାରିବେ ସରପଞ୍ଚ ବସିପାରିବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର୍ସ ବସିପାରିବେ ହଁ ଏମଏଲଏ ବସିପାରିବେ ଏମପି କିମ୍ବା ଏମପିଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ବସିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଣ୍ଡ ଅଫିସର୍ସ ବସିପାରିବେ ହଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଟୋରେ ମୁଁ ସେ ଗୋଲ ବୁଲେଇକି ବି ରଖିଛି ହଁ। ଏଇ ଲୋକ କିଏ ହଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଉତ୍ତର ନଥିଲା ହଁ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯାଇକି ସମିତି ମିଟିଂରେ ବସିବେ ସମିତି ମିଟିଂ ଇଜ ନଟ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମିଟିଂ ହଁ ସମିତି ମିଟିଂଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ अर्णव बाबू आपण सेही फोटो कथा कहउछन कि मु टीवी स्क्रीन रे से फोटो भी लगेबा पई अनुरोध करबी जोथरे राजा स्वाई मझिरे बसचंती आ वीडियो भी अछंती सेही फोटो कथा ତାଙ୍କ कहउछन ପଛରେ 3 ଜଣ 2 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି जो माने बिजु जनता दल रा कर्मी ହଁ हां सेठी भारत ଇଭେନ୍ କି ହଁ। ପିଏସଓ ବି ତା ଭିତରେ ଆଲାଉଡ୍ ନାହିଁ ପିଏସଓ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ପିଏସଓ ବି ତା ଭିତରେ ପଶିକି ରହିଛନ୍ତି ସେ ଫଟୋରେ ଅଛି ओके ମୁଁ ଯେତିକି ନିୟମ ଜାଣିଛି हां ତା ଭିତରେ କେହି ଆଲାଉଡ୍ ନୁହନ୍ତି हां ଯଦି ସାଧାରଣ ଜନତା ତା ଭିତରେ ବସିବେ ତାଙ୍କର ବୁକ୍ଚା ବୁଅ ତାଙ୍କ ଜୋତା ଚପଲ ଉଠାଉଥିବା ଲୋକ ଯଦି ତା ଭିତରେ ବସିକି हां ସମିତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ହଁ। ତାହେଲେ ସେଇ ସମିତିରେ ଆହୁରି 4ଟା କ୍ୱାଲିଫାଇଡ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି हां ପରେ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ ଲୋକମାନେ କଟକ ଏମ୍ପିଙ୍କର 2ଟା ଲୋକ ବସିପାରିବେ हां କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ର ଜଣେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ବସିପାରିବେ ଆଠଗଡ଼ର ଜଣେ କଟକ ଏମ୍ପିଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ବସିପାରିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏମ୍ପିଙ୍କ ଜଣେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ବସିପାରିବେ हां ଏବଂ ଆମେ ଜିତିଥିବା ବିଏଫଏସି କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବସିପାରିବେ अर्णव बाबू अभियोग होउछे भारतीय जनता पार्टी रो जो माने बसिवा कथा काहे कि तांको जागा दिया गला नाही ଲେଟର ଇସ୍ୟୁ ହେଲାନି କଣ ପାଇଁ ଡକା ଗଲାନି ଇନଫର୍ମେସନ କରାହେଲାନି हां ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଏଟା କେତେ ବଡ ଇନସଲ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ हां ଏଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଇନସଲ୍ଟ हम्म ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇନସଲ୍ଟ हां केमति ଆମ ଦଳକୁ ଇନସଲ୍ଟ हां ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲୁ ସେଠି କେହି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଲେ ନାହିଁ ଭିଡିଓ ଲୁଚିଲେ ଆମକୁ ନିଜେ ଡାକିକି ସିଏ କହିଲେ ଆମର ସେ ଛୁଟି ନେଇକି ରହିଗଲେ हम्म ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଡିସନାଲ ଭିଡିଓ ବସିଲେ ଆଡିସନାଲ ଭିଡିଓ କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଲେ ନାହିଁ ଖାଲି 100 ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ हां कौन कौन ସବୁ ଜିନିଷରେ हां ସିଏ କହିଲେ ଏଟା ମୋର ଦୋଷ ନୁହେଁ ଏଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଟା ସିଏ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବଦଳି ଯାଇଛି ओके ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର हां ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ସବୁବେଳେ ଚିଠି କରେ ମୁଁ ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ଲକରେ ମୁଁ ଅଛି हां ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା 6-7 ମାସ ତଳେ 8 ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ବ୍ଲକରେ ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ ହେଲା ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି हां ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେଇ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିଛି ଯେ ଆଗରୁ ଥିଲେ अर्णव बाबू सी जानी नथिले ना जानी किरी अभिनय करथिले ମୋ ମତରେ हां এটা ଜାଣିକି ଯେହେତୁ 2 ଜଣ ଏମଏଲଏ हां ସେଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ हां କାଳେ କାଙ୍କୁ କିଏ କ୍ରସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ଯୋଉମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ ବିଜେପିର ମେମ୍ବର୍ସ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ତାଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇ ନାହିଁ हां ୟା ପୂର୍ବ ଯୋଉ ସମିତି ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା हां ସେଥିରେ ଆମର ଆତ୍ମା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ हां ଓଭର ଟେଲିଫୋନିକ ବା ଭର୍ବାଲି ତାଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା ସେ ଯାଇଥିଲେ ଚିଠି ହେଇନଥିଲା ଚିଠି କି ପାଇନଥିଲେ ସେ हां ସୋ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଆ ଯେ ଯେହେତୁ 2 ଜଣ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ हां ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ओके ଏବଂ ବିଜେପିର କୌଣସି ଲୋକକୁ ଚିଠି ହେଇନଥିଲା ठीक अछि କାଳେ କିଏ କ୍ରସ୍ अर्णव କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ बाबू କରିବ ଏବଂ ମ୍ୟାଡାମ हां
ମୁଁ ଭାବୁଛି ହଁ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ଗୋଟେ ଅଫିସ ର ଜଣେ ଜଣେ ହେଡ ହଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ, ହଁ ପୁରୁଣା ଚେୟାରମ୍ୟାନ କୁ